ओके क्रॉस मल्टिप्लिकेशन मेथडान कितें करपाचें जे रायट सायड कॉन्स्टंट आसता ते लेफ्ट सायडीन व्हरून इक्वल टू 0 बरोवपाचें मागीर ह्या फॉर्मान बरोवन घेवपाचें x y1 b1 b2 आसा ते हांगा बरोवपाचें c1 c2 हांगा a1 a2 हांगा येतले परत b1 b2 अशें लास्ट येतले सो क्रॉस मल्टिप्लाय केल्ल्या उपरांत आमी कितें बरोवपाचें x डिवायडेड बाय 3 मल्टिप्लायड बाय 6 मायनस 7 मल्टिप्लायड बाय 4 is equal to y divided by 4 multiplied by 4 minus 6 multiplied by 2 is equal to 1 divided by 2 multiplied by 7 minus 4 multiplied by 3. So x divided by 18 minus 28 is equal to y divided by 16 minus 12 is equal to 1 divided by 14 minus 12. So हे जे आहा ते एका इक्वल घालून सॉल्व करपाचे x डिवायडेड बाय -10 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय दिस इज 2 एंड परत y इक्वेशन हेच्या वांगडा करपाचे सो y डिवायडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2 सो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लाय करा -10 डिवायडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 4 डिवायडेड बाय 2 सो this is x is equal to -5 and y is equal to 2. So therefore the solution set is -5, 2. Thank you.